नमस्कार दर्शक बंधु स्वागत करुच्ची मोर एक नुआ वीडियो को। आज वीडियो स्टार्ट हो गोटे जामुकोली गछ तलू कारण आम आई आज जामुकोली खाइए देखु यही जामुकोली अरे छोट कोली आम ऊपर सब बड़ अच्छे चढ़ले हुआ चढ़ू ना भाई देखिए जामुकोली यही देखु हिपटे आंब चढ़ू ना चढ़ना ये झड़ आंकुरा आंकुरा अच्छी दरकार चढ़ा झड़ दे तले पड़ी बाली मोबाइल बारे पड़े मोबाइल गुंड मोबाइल गुंड घरे कही ना देखु मोर किसी दोष ना मोर साइड ठिया मिठू तार मुझे खाई ना खाली गोटे खाली ये पड़ा खाईदेली मिठू तार बाहर से मिठू दोष आमर धरिया कथा बाली पशिगला एमती हेल्ला कोड़ी खाई हम देख टाणी भी कौच तुम बाहर कोली ना जगह तो बहुत कमाल की है ये मोर तले ठिया मुझे एथर किसी दोष ना जदि केस कर आरी ना कर साइड ठिया ना ये हम मुझे कैमेरा बंद करके निजे कोली नहीं जाउची कैमेरा ऑन अछि तो हेलो फ्रेंड्स ये हूँ जामुकोली आपन तो केबे देखि न थिबे कही देइतले भले थान कही दरते ना ठीक है मैं चढ़ू छी तुमको देबी तुम खाइबो बड़ा बंद करम जल्दी देखियो भाई देखो जामुकोली चोरो अनानी चोरो जामुकोली खाइ जाई छी सुधार गोटे कर ने चढ़ू दिन ऊपर ना ना फिजिकल अछि ए तो आसु जामुकोली खाइ जाई सुधार मडा तू कर विश्वास करियो ने कोईटा देखियो केडी रही तू मु देखेबी ना जामुकोली जी फेरी भी और से पड़ेलानी कि रे हम भाई तो वीडियो करूनी आसिकी आ केड़े केड़े करी देखो बहुत छोट छोट एटा छोटडा आ गोटे बड़टे देखो पड़ी जाई हां पड़ी जाई कदम गछुटे जामुकोली नु ना कोली खाउछु कोडा का कहउछ कहून कदिरा जामुकोली खाउछु आ तू जाउनु पाखु हेटिकी जा कदिरा कोली नउछु कदिरा खाइबु आ दिरा जरे पुरै नबु ये तो चढ़ी सारे गछ ऊपर तो चढ़ा कौन अबे कहलु दिटा कोली खाइबु आ दिटा पार्सल नहीं जीवु वीडियो करी छाड़ी त भलो सी देखो कूड़ी है भाई देख ये जामुकोली से गला घर को जरी आने तार गछ चढ़ी पारुची तो मु तले बस खाऊ जामुकोली हे तांको बारे पुणी क्या बसिलु कितना चुभने लगा हूं सबको छुरा तो नहीं हूं जानी तुम जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं हूं कोली पसिले हाँ जामुकोली तोलिया सरला पॉलिथिन पूरा फुल पॉलिथिन करके कोली आनीचु से कोली जति देखा पानी पूरे दी से बेसी देखा होची हमर कोली तोला सरला मिठांगर गोटे इच्छा था कोली खाइबा जामुकोली मिठा कोली तो मिलगला आ किछि दर्शक बंधु फाइनाली कोली तोला सरीगला खाली लंका गुण
ଏ ଜରିଟା ମାଗିବାକୁ ଗଲା ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆଣେ। ହଁ ହଁ ତାଙ୍କ ଘରୁ କୋଳି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଜରି। କୋଳି ବାହାରି ଏମିତି ନୁହଁ ଏମିତି ଧର ତା ଆଗରୁ ଧର ତା ଆଗରୁ ଏମିତି ଧରିକି ପାଣି ଗୁରା ସବୁ ନିକାଲି ବ୍ଲଗ ବନ୍ଦ କର ବ୍ଲଗ ବନ୍ଦ କର। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଣେ। ତାଙ୍କରି ଗଛ ସବୁ ତାଙ୍କରି କୋଳି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆଣିକି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇବୁ। ପାଣି ପୁରେଇକି କୋଳି କୋଳି ନା ସେ ଗନ୍ଧା ଶୁଭିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହେ ର ମୁଁ ଅଧା ଭାଇ ଦେଖ କୋଳି କେତେ ଦେଖାଉଥିଲା କେତେକି ହେଇଗଲା। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ କୁଆଡ଼େ ଫଟୋ ଉଠେଇଲି କିଛି କହିବେ ଜାମୁକୋଳି କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବୋବାଲ କୋଳି ସେଠି ଏଠି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନ ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଯିବା ତ ଗାଇସ୍ ଆଉ ମାତ୍ର 780 ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଦରକାର 8 ମାସ ଭିତରେ। ତ ଜଲ୍ଦି ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମନିଟାଇଜ୍ ହେଇଯିବ। ତମେ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କରିବ ଇଏ ପଇସା ପାଇବ। ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଖୁସି ଲାଗେ ତ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୋକଟେ ବାହାରିଲା ଯୋଉ ଚାଇନା ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଇନିଜ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ପୋକ ଖାଆନ୍ତି ଯୋଉ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୋକଟେ ବାହାରିଲା। ଏଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଏଇଠି ରହିଯାଅ। ଏଠି କୋଉଠି ପଡ଼ିଛି ଭାଇ ଏରା ମିଛ କଥା। ନାଇଁ ସତରେ ନା ଆମ କଥାରେ ମିଛ ଲାଗୁଛି। ଏଇଠୁ ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ ପଡ଼ି ସେଇଥିପାଇଁ କୋଳିକି ସାଇଡ୍ କରିଦେଇଛୁ। ଏଇଠୁ ବାହାରିଲା ୟାର ଭିତରୁ ଏଇଠୁ। ଏଟା ମିଛରେ ଏଟା ଦେଖିବ ଏନେ କୋଳିଟା କାହ୍ନା ଖାଇଦବ। ଦେଖ ଏଟା କାହ୍ନା ଖାଇବ। ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି ସେ ହେରା ପୋକରା କୋଳି ତୁ ଖା ଆମେ ଖାଇବୁନି ହେରା। ଗୋଟେ ପୋକ ବାହାରିଲା ମିଛରେ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ହେଲେ ମୁଁ ଭାଇ ଏରା ନଉଛି ସିନା ଏରା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ହାଡ଼େ ଏରା ଖାଇବିନି। ସେ ଜମା ଖାଇନି କୋଳି। ଯେତେ ମିଠା କୋଳି କେତେ ପୋକରା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଜାମୁକୋଳି ଖିଆ ସରିଗଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ଆଇଲାଣି। ତ ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ।